मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ इस सारे इंटरेक्शन का एक ही एजेंडा है, एक पॉइंट है, वो है खान साहब का सेहत। आज कौमी असम्बली में हमने रिक्वेस्ट करके जो क्वेश्चन आवर था उसको सस्पेंड करवा के असम्बली में हमने ज़िक्र किया है, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। लेकिन हमारा एक पॉइंट एजेंडा था और वो खान साहब का सेहत है। 2 दिन की ठंडी हवाओं के चलने के बाद आज पूरे मुल्क और कौम के लिए एक बोझिल दिन है। हमने हमेशा कोशिश की कि सिस्टम चले, इस सिस्टम का हिस्सा रहे, अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाएं। हमारे 1000 रिजर्वेशन के बावजूद हम अदालतों में गए। 10 महीने तक खान साहब के साथ एक्सेस नहीं है। किस कानून के तहत रखा हुआ है ऐसा? रातों रात ट्रायलें चलती नहीं, 12-12 बजे तक दिनों के हिसाब से कन्विक्शनें आई। आलमोस्ट 100 साल की सज़ाएँ हुई है। इसके बावजूद 25 मरतबा हाई कोर्ट गए, 17 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और वो सिर्फ इतना था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उसकी बहन और ज़ाती मालिज जो बोर्ड बने उसका हिस्सा हो, और जब तक खान साहब के टेस्ट और इसका इलाज हो, ट्रीटमेंट हो, तब तक वो उस हॉस्पिटल में रहेंगे। और 16 तारीख की डेट सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद मुकर्रर की। लास्ट नाइट जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। ये बड़ी बदकिस्मती है। जो कुछ हुआ, जिसने करवाया, जिसने ये रोल प्ले किया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। जबकि हम कोशिश करते हैं जमहूरियत पटली पे रहे। कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामान से बाहर आएँ, कोई है जो कोशिश कर रहा है कि हम मजीद ना रहे। हम रेंट अ क्राउड नहीं है, हम रेंटेड पार्लियामेंटेरियन नहीं है, हम हुकूमत की बी टीम नहीं है। हम इमरान अहमद खान नियाज़ी के वोट से जीते हुए आए हैं, उसके मैंडेट के साथ और उसकी मैंडेट के साथ इस पार्लियामान में रहते हैं और उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। जो कुछ हमने कहा है वो आईन, कानून, रूल्स के मुताबिक था, हमारे एसओपी के मुताबिक था। हमने कहा उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें, मेहरबानी करें, अगर इम्प्लीमेंट होगा तो आगे बढ़ेंगे। लोगों ने रिकावट की। हम सबसे पहले ये मुताला करते हैं कि जो ऑर्डर करता है सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया, 3 जज साहिबान ने ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ कोई रिव्यू, कोई कुछ नहीं है। वो ऑर्डर फाइनल है, वो इन द फील्ड है। वो ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो कुछ रात को हुआ इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला का हम कल एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी मूव करेंगे। हम आज पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग करेंगे और पार्लियामेंट्री पार्टी में आइंदा का लाहेअमल भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम ये बात बार बार कहेंगे कि खान साहब को आइसोलेशन में अगर आपने ये बावर कराना है कि आवाम भूल जाएंगी तो ये आपकी भूल है। आज तक आवाम खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। 90% पाकिस्तान के अवाम खान साहब के साथ है। इलाज उसका बुनियादी हक है, उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपके साथ इंशाअल्लाह जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें जो डेवलपमेंट होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आला के साथ भी आज मीटिंग होगी इंशाअल्लाह, वो भी आपके साथ करेंगे। हम आपको लाए अमल से देंगे। लेकिन हमने पार्लियामानी असम्बली के फ्लोर पर भी वाज़ेह कर दिया कि ऐसे सिस्टम नहीं चला करते। रियासत आवाम से बनती है, आवाम से रियासत नहीं। रियासत आवाम से रियासत बनती है। ऐसे अगर तरीक़ाकार को ये अडाप्ट करेगा जो आप हमें सरप्राइज़ लेंगे, वो रियासत या वो सिस्टम, वो जमहूरियत जिसमें एक मकबूल तरीन लीडर के लिए आप अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर के पास लेके आएँ और वापस भेजिए और आप उसके ऑर्डर को करें, ऐसा सिस्टम हमें कबूल नहीं है। ऐसा नहीं चल सकता। हम इंशाअल्लाह आइंदा का अमल बहुत जल्द देंगे। थैंक यू जी। राजा साहब उस पर डिटेल में बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर बात करूँगा। देखिए, जो कुछ कल हुआ ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर एक हमला है। तौहीन अदालत कोई छोटा वाक़या नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हो और आप उसको हवा में उड़ा दें तो आप पूरी कौम को एक पैगाम देते हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, सिर्फ ताकत है। कल अगर तुम्हारे घर पर हमला होता है, तुम्हारी इज्जत पर हमला होता है तो ताकतवर जीतेगा, तुम नहीं जीतोगे, इसलिए कि कानून तुम्हारे साथ है, इसलिए कि हक़ाइक़ तुम्हारे साथ है। तो ये एक सानिया है, पाकिस्तान को एक कब्रिस्तान बनाने की साजिश है। ऐसे नहीं चलते मुल्क। जब आप ये कहते हैं
کہ میں نے ملک کو بہتر کرنا ہے, میں نے گورننس بہتر کرنی ہے, میں نے ملک میں جو نظام ہے حکومت کا اس کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اداروں پر حملہ کرتے ہیں, سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں, اس کے حکم کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں, تو کسی ادارے کو, کسی گورننس کو, کسی حکومت کو آپ بہتر نہیں کر سکتے. یہ بے وقوفی پاکستان میں بار بار ہوئی ہے. 60 کی دہائی میں یہی ہوا. ایک مارشل لا حکومت نے یہ سمجھا ڈنڈے کے زور سے ہم اس ملک کو چلا لیں گے, کسی ادارے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اداروں کو تباہ کیا گیا. یہی کام ضیاء الحق نے کیا, یہی کام مشرف نے کیا. جب آپ قانون پر حملہ کرتے ہیں تو آپ ہر نظام کو تباہ کر دیتے ہیں ملک کے. کسی کے دل میں یہ خوف نہیں رہتا کہ اس نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. ہر شخص جو ہے طاقت کی جانب دیکھتا ہے کہ طاقتور کیا چاہتا ہے, اور جب یہ ہو تو یہ عمل معاشرے میں پھیل جاتا ہے اوپر سے نیچے تک. تو کل جو ہوا وہ اس قوم کے لیے ایک سانیہ ہے. ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کیا. اس حوالے سے غلط فہمیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال شفٹ کیا جائے گا, منتقل کیا جائے گا. وہاں ان کا ایگزامینیشن ہوگا, یعنی کہ ان کو دیکھا جائے گا, اور اس کے بعد جو بھی علاج ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہی میں ہوگا. اس علاج میں 1 ہفتہ لگے, 3 ہفتے لگیں یا زیادہ لگے, پورا علاج شفا انٹرنیشنل میں ہونا تھا, اور اگلی تاریخ 16 ستمبر تھی. اس دن اثر نو جائزہ لیا جا سکتا تھا. لیکن جو کچھ کل ہوا اس نے اس تمام حکم کو زائل کر دیا. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آج جو پریس کانفرنس کی بہنوں نے, ڈاکٹر فیصل نے, وہ شاید سپریم کورٹ کے سامنے دی گئی کسی انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی ہے. بالکل غلط ہے یہ بات. میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارے بہت معتبر دوست یہ بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں راسٹرم پہ کھڑے مجھ سے سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ جو میڈیکل ریکارڈ یہ بورڈ شفا انٹرنیشنل میں مرتب کرے گا, کیا آپ اس پر سیاست کریں گے؟ ہم نے صرف یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس پر سیاست نہیں ہوگی. میں نے یہ کہا تھا کہ میڈیکل ریکارڈ پیشنٹ اور اس کے خاندان کے درمیان رہے گا, سیاسی جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی, کیونکہ وہ میڈیکل ریکارڈ تو مرتب ہی نہیں ہوا, وہ بورڈ بنا ہی نہیں جس میں ڈاکٹر فیصل نے, ڈاکٹر عظما نے شامل ہونا تھا. لہٰذا یہ پہلی بات ہے جس کو یاد رکھا جائے کہ ہماری جانب سے, بہنوں کی جانب سے, ڈاکٹر فیصل کی جانب سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ تھی کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے گرد کوئی ہجوم نہ کھڑا ہو. بالکل کوئی ہجوم کھڑا نہیں ہوا. ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے وزیر اطلاعات کی جانب سے کہ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے نہیں لے کر گئے کہ سڑکوں کی بندش تھی اور اس لیے ہم خان صاحب کو پمز لے گئے. بالکل غلط بات ہے. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو بٹھایا گیا, ان کے ارد گرد پولیس کی گاڑیاں چلائی گئیں, پورے قافلے کو کسی بندش کے بغیر شفا انٹرنیشنل یہ لے کر گئے. آپ سب نے دیکھا, سڑکیں کھلی ہوئی تھیں, اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ خان صاحب اس گاڑی میں ہیں, پھول نچھاور کرتے رہے فٹ پاتھ پہ کھڑے. تو کسی راستے کو بند نہیں کیا گیا تھا. یہ سراسر جھوٹ ہے. تو اس جھوٹ کے نظام میں ایک مزید جھوٹ کا اضافہ ہوا کل. جو بات ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کسی سمار کی طرف جا رہی ہے, سنور سکتی ہے, اس ملک میں ہم اکٹھے بیٹھ کر ملک کی فلاح کا سوچ سکتے ہیں, تو کل ایک اور نقصان پہنچایا گیا, زخم پہنچایا گیا اس پورے عمل کو. یہ کہا گیا کہ ہمیں نہیں ضرورت عوام کی, عوام کے نمائندوں کی, ہم طاقت کے زور سے سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں قانون کی ضرورت نہیں, ہمیں عدلیہ کی ضرورت نہیں. تو اب ہم پاکستانی قوم کے سامنے جواب دہ ہیں. خان صاحب نے کل جو ذکر کیا مصر میں مورسی کا, تو ہمارے لیے, ہماری روح کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. ہم پہلے ہی بہت فکر مند تھے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک سازش کے تحت یہ ایک سلوک جو ہو رہا ہے, قید تنہائی میں جو ان کو ڈالنا ہے, اس کا کچھ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. تو اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم آج بیٹھ رہے ہیں, پارلیمانی پارٹی بیٹھ رہی ہے, پہلے ہی ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. سہیل خان آفریدی صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوگی, میٹنگ ہوگی, اور ہم پوری پاکستانی قوم کو پکاریں گے. یہ مقدمہ اب پاکستانی قوم کو لڑنا ہے. کل یقیناً ہم سپریم کورٹ جائیں گے, توہین عدالت کی درخواست داخل کریں گے, لیکن ایک اور فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا, اس کا بھی یہی حشر ہوتا ہے, اس کو بھی اسی طرح اڑا دیا جاتا ہے. تو پھر پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ مقدمہ کہاں لڑنا ہے, عدالتوں میں لڑنا ہے یا سڑکوں پہ لڑنا ہے. سڑکوں پہ چلنا ہمارا حق ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, یہ کوئی جرم نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو, مجھے یہ حق دیتا ہے کہ ہم چلیں, رائٹ ٹو فری موومنٹ. آئین کے آرٹیکل 16-17 یہ کہتے ہیں رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ ٹو ایسوسیٹ, یعنی کہ اکٹھا ہونا ایک بنیادی حق ہے, اکٹھا ہو کے چلنا ایک بنیادی حق ہے.
आर्टिकल 19 कहता है राइट टू एक्सप्रेशन, अपनी आवाज़ बुलंद करना एक बुनियादी हक है। ये हक हमें दीन भी देता है, ये हक हमें हमारा आइन भी देता है। हम इस हक का इस्तेमाल करेंगे पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ। तो इंशाअल्लाह मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कल के वाक़े ने हमारी हिम्मत को, हमारे अज़म को और मजबूत किया है और हम कौम के साथ ये मुकदमा लड़ते रहेंगे और फतह हमारा मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक सवाल ये ले लें कि ये जो सारा खदशा, जिस खदशे का इजहार किया गया, इसमें वाहिद एक पॉइंट वो आइसोलेशन का है कि पानी को आइसोलेट रखा गया है, इसकी वजह से क्राइसिस है। और मुझे ये बताएं कि आपसे हुकूमती शख्सियत ने वादा किया कि मुलाकात करवा देते हैं और मुलाकात होगी। इसका मतलब है कि वही शख्स या वही लोग जो मुलाकात करने का इख्तियार रखते हैं वो मुलाकात रोक भी सकते हैं और वही इस वक्त आइसोलेशन में रखे हुए हैं। क्या आप उनका नाम लेंगे जिन्होंने मुलाकात करवाई और आप इनको जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो? देखिए, मैटर बड़ा सिंपल है, इट्स नॉट जस्ट के एक ही पॉइंट है। हमने बारहा कहा है कि खान साहब की मुलाकातें को बहाल रखो। खान साहब की मुलाकातें 16 अक्टूबर 2025 के बाद नहीं हुई है हमारे साथ, वकला के साथ। लीडरान की मुलाकात फरवरी 2025 के बाद आज तक नहीं हुई और बहनों की मुलाकात, एक बहन की मुलाकात 2 दिसंबर के बाद नहीं हुई थी। एक्सेप्ट जो कल हुई या ट्यूसडे को मुलाकात हुई है, ये हमारा राइट है, ये एसओपी के मुताबिक है। हाँ, हमें ये बिल्कुल बताया गया था, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी बात हुई थी। कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी असम्बली में भी उस पर जिक्र किया था। यस, मुझे बताया गया था, कभी इम्कान था, ये नहीं कहा गया था किसी और जगह पे। लेकिन जो कुछ हुआ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए था और हमने इसकी मजम्मत की है और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जेल से अस्पताल मुंतकिली के मामले में हुकूमत का रुकावट है, यानी एस्टेब्लिशमेंट जो भी रुकावट है, रुकावट नहीं होना चाहिए। हमने कहा है देखो कि जो भी रुकावट है, रुकावट नहीं होना चाहिए, मुंतकिली होनी चाहिए। और ये एक चीज़ कैटेगरिकली हम आपको कह दें, ये कोई डील शील नहीं है, ये फ़कत उसकी सेहत से रिलेटेड था और उस वक्त तक था जब तक उसकी सेहत का मसला हल ना हो। थैंक यू। ये मेरा किधर गया? शराद है। देखिए